Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian hikmah Isra Miraj, dirangkaikan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Andre Gurta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Agus LC MTHI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah Isra Miraj tarilalenna kesempatan malebbi ewe untuk lebih barakakna lo nikmai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiatta iya maneng sininna guru-guruta iya purai pak guru ki nan niat didiki nan niat sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu pada madecen ripahanna rima kedanna iya ro Isra Mirajna nabita tania gauna nabita nekia iya ro Isra Mirajna nabita gauna puang Allahu Ta'ala. Kupakulingi Isra Miraj'e tania gauna nabita nekia gauna puang Allahu Ta'ala. Pertanyaan tege dasarna subhanalladzi asra bi'abdihi masaropat cingi puang Allahu Ta'ala ia pallalem peningengi atanna dena keda mallalem peniwi atanna benenge makedai mallalem peniwi atanna berarti ia ro Isra Miraj'e gauna nabita nekia makedai ayae asra bi abdihi alena pallalem peniwi atanna berarti yang menjadi pelaku bukan Nabi Muhammad tapi yang menjadi pelaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad hanya menikmati perlakuan yang diberikan Allah kepadanya. Nasabah iahe Isra Mirajna nabita merupakan gauna puang Allahu Ta'ala, makadai kaedana usulu'e kullu fi'lil hakim lahu hikmah. Sininna gauna puang Allahu Ta'ala engkamaneng hikmana. Bapak kulingi kullu fi'lil hakim lahu hikmah. Sininna gauna puange engkamaneng hikmana. Nanareko eloi iranna ranna hikmana Isra Miraj'e mae gawedding irampe. Nekia
ubatasi niri lalenna iye wennie telu hikmah. Tiga yaro, yang pertama, agaro kira-kira hikmana rilalenna ayakna akorange riwatunna nabicara fuang Allahu subhanahu wa ta'ala alla lengempeninna nabita pole masjidil haram lauri masjidil aqsa makadai ayakna korange subhanalladzi asra bi'abdihi masaropat cingi fong Allahu ta'ala ia pallalem peningengi atana pakutanana makadai magirona dena kedafong Allahu ta'ala subhanalladzi asra bi Muhammadin masaropat cingi fong Allah ta'ala ia pallalem peningengi Muhammad ia rega subhanalladzi asra bi nabiyihi masaropat cingi fong Allah ta'ala ia pallalem peningengi nabina ia rega subhanalladzi asra bi rasulihi masaropat cingi fong Allah ta'ala ia pallalem peningengi surona. Pertanyaan, magi nak keda fong Allah ta'ala bi abdihi masaropat cingi fong Allah ta'ala ia pallalem peningengi atana. Pertanyaan, magi naata irampe. Ternyata makadai penjelasan na topan ritata ia ro Isra Miraje merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad ia engkai mak jello ri alat turunna rupa tawe ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Upakasai ia ro Isra Miraje merupakan Allah lengenna rupa tawe letuk ripuang Allah subhanahu wa ta'ala karenanya sengaja puang Allah ta'ala makadai bi abdihi ia pallalem peningengi atana karena sebenarnya jabatan yang paling tinggi bagi seorang manusia jika dia benar-benar menghamba kepada Allah. Posisi kami nama tandre napun nai se die rupa tau nareko engkai mancaji ata tongetongan ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Upakasai kedudukan, jabatan dan posisi yang paling tinggi bagi seorang manusia nareko engkai makeata tongetongan ripuang Allah ta'ala. Pertanyaan agak sabakna nasabak iatu engkai dua mi. Upakulingi iatu engkai dua mi. Tega yaro duae mapancajie si bawa ripancajie. Yamiro engka mapancaji si bawa ripancaji. Ia ro mapancajie ia naro puang. Sementara ripancajie ia naro ata. Tempat dingi ripancajie mancaji puang, tempat ditoi mapancajie mancaji ata. Mapancajie mitu mancaji puang, ripancajie mitu mancaji ata. Naiya ro'i di rupa tawe ripancajinna ki fongallahu subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kuelo ki malebi riolo arajanna puange tapak keata tonge-tonge ngialeta riolo arajanna fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, benenge makadai fong Allah ta'ala subhanalladzi asra bi nabiyihi ya rega subhanalladzi asra bi rasulihi majepuat dingiri pahang ia romul lewel letu rifong Allah ta'ala nabin naminan niya surona. Upakulingi benenge makadai fong Allah ta'ala subhanalladzi asra bi nabiyihi masaropat cingi fong Allah ta'ala ia pallalem peningengi nabinna berarti ya romul lewel letu ripuange nabin naminan niya surona puange. Tetapi makadai fong Allah ta'ala bi abdihi ia pallalem peningengi atanna maka itu isyarat siapapun orangnya
nareko engkai makkeata tonga-tongan ripuang Allah Ta'ala, insya Allah letu iripuang. Nekia yang menjadi tanda tanya agaro ciri-cirinna atai. Upakulingi agaro ciri-cirinna atai. Nasabak makkedai topan ritata ia tu rupa tawe tak bagai duai. Makkedai topan ritata ia tu rupa tawe tak bagai duai. Engka rupa tahu atanna puangi. Engka to rupa tahu ripancajinna mi bawa puangi. Jadi upakulingi engka tahu Abdullah atanna fungala ta'ala, tapi engka to tahu tania abadullah, tapi riasengi khalqullah ripancajinna mi fongallahu ta'ala. Ia panawat dingi ia ro ripancajie mancaji ata nareko napunangi duai sipa. Pertanyaan agaro sipa na atai, yang pertama sifat ibadah, yang kedua sifat ubudiyah. Upakulingi sifat na atai dua tega yaro, sifat ibadah si bawa sifat ubudiyah. Pertanyaan agar ya sifat ibadah si bawa sifat ubudiyah, ripet na bahasa ogi nama kedai sifat na atai napak dupai anu napurioi, nenia napurioi anu napak dupai. Upakulingi sifat na atai napak dupai anu napurioi, nenia napurioi anu napak dupai. Aga betuanna ipak dupai anu napurioi fongallahu ta'ala, selama ia ro anu ripak dupai anu napurio fongallahu ta'ala, maka saat itu kita beribadah kepada Allah. Nenia ipurioi anu napak dupai, karena pastinya sininna anu napak dupai fongallahu ta'ala pasti engkamaneng hikmana. Walangi contoh, engka sahabatna nabita riasa pangulutta Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Ia ro pangulutta Zubair ibnul Awwam malasai anakna nekia engka jama-jamang isaliwak bola mestina selesaikan. Walhasil pangulutta Zubair lokai paselesai wi jama-jamanna neyaro anak na malasai indok nami duangiwi, dalam hal ini benena pangulutta Zubair. Singkat cerita joka wetue, ternyata ia hela ponganana lele ripam masena puangi mate anak na pangulutta Zubair. Nekia ternyata ia rawatue dek pagaga HP, karenanya informasi kematian si anak tidak langsung sampai kepada bapaknya. Singkat cerita, engkanin rewe lapor lakai, engkani rewe pangulutta Zubair, ia robenena mata jengiriolona pinture. Si senna pura mak bereseleng ibali bereselenna, makutane pangulutta Zubair magani karebanna anakta. Nasabak malasai onna elek na nasalai, pakutanana makedai magani karebanna anakta. Ternyata mapebali wilapo baine makeda huwa askanu mimma kana. Ia ro anakta liwet ni senanna, liwet metoni senanna, nasabak mati ni lapunganana. Papahanna pangulutta Zubair nasengi madisik-dising anak nagangkana madeceng istirahatna. Walhasil dekna teru lomitai anakna. Singkat cerita, riek bukan andre-kandre ribainena. Si senna pura mandre, makutane lapok baine makedadaeng, engkaro maelo wakutana. Makede pangulutta Zubair aga ngaret naro, makede lapok baine. Engka tahu elok pake panteng,
Na kebetulan dek gaga pantenna. Walhasil lokai ribali bolana minre panten. Nai pinrengin ni panten ribali bolana. Ternyata pura na pake iaro pantenge dua ngeso telu ngeso. Ternyata iaro punana panteng. Lokai malai pantenna dek na puadangi tomin rengi. Pertanyaan, wadik ga macai iaro tomin rengi. Maka de pangulut Zubair de nawat dimacai iaro tomin rengi. Nasaba iaro panten nalai panten name toma. Kemudian iaro malai pante pun name toma panten. Terpaksa maka de lapok baina kumapak itu daeng. Pada cengi wisak barakmu, matei anakmu onna arawenge, nalani taro-taro na puange, na pindrengi mi puang Allah Ta'ala. Gangkan na yaro tue, dega gana puada pangulut Zubair, sangadinna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabarajai ka dampeng, iyaro inna lillahi kuyeng kalingai liwo poncokna. Ne kia makedai topan ritata ma poncok bacana ne kia maliung akatana. Cuma engkami biasa salah betuangi. Rakulingi iyaro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma poncok bacana ne kia maliung akatana. Cuma engkami biasa salah betuangi. Nasaba engkap betuangi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makedai idie pole ki rifong Allah Ta'ala nenya kutomi fong Allah Ta'ala nrewo. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Taparajeka dampeng. Kuta betuangi maka da pole ki rifong Allah Ta'ala na kurangi wili na bacai. Aga sabakna na sabak bahasa Arab na pole ki ripuange dena keda inna lillahi tapi makedai inna minallah. Pada tutup makedaki pole kak kusikolai ana minal madrasah. Saya dari sekolah. Nah dek nak kedala palenge inna minallah tapi makedai la palenge inna lillah. Pertanyaan aga betuan na yaro maka de topan ritata iya roh hurupu lamenna iya roh hurupu lamenna lillahi riasengilamu lil milkiyah hurupu lamam mak jelok ri apunangan sehingga inna lillahi make betuangi make daidi apunangan naki fongallahu subhanahu wa ta'ala nareko engkaki mangaku napunangi fuang Allah ta'ala majepu engkaki sadia nak kelori puangi ia naheriasa tapak dupai anu napuriyoe nenia tapuriyoe anu napak dupai narekomade ni addu pana ya rodenre duwe sewa-sewa ibadah si bawa ubudia majepu idik natu ata tongon-tongon riolo arajan na puange na nareko engkani mancaji ata tongon-tongon riolo arajan na fongallahu ta'ala insyaallah madece ni tu letukta nan nia natarimata puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ia nahe hikmah pertama. Hikmah yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naina pamendre rilangi pitus susungi nama samaturui sininna topan ritata makeda gau mula-mula ia engkai mak dupa riale malebitna nabita riwatunna elo Isra Mi'raj gau mula-mula ia mak dupa riale malebitna nabita riwatunna elo Isra Mi'raj ia naritu syakkus sadri ipuwei arona nabita mapamula riyadahna letuk riasekna awanenna naina paripesu atinna nabita naribisai nasaba uwai zamzam sisenna mapacing atinna nabita ipenoi nasaba apa esewa-sewa tepuk pak disengenya makinin nawa si bawa tentua masa
sisenna penno atinna nabita iputama pemeng atinna nabita riarona nenapa ipasiamo pemeng arona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia he kisai masa horok la de ni yang kalinga. Ia he kisai malewat la de ni yang kalinga. Tapi yang menjadi tanda tanya, magiro na atinna nabita ribisai. Magi natania ajena, magi natania ulunna, magi natania limanna, nekia magiro na atinna ribisai. Taparajeka dampun. Pappe balinna ia hepakkutanai mega narampe topan ritata. Tapi rilalenna yewennie setina pappe bali urang peangi. Tega yaro maka de topan ritata di antara hikmahnya na ibisewi atinna lebbiriolo, ibisewi atinna nabita lebbiriolo sebelum melalui perjalanan Isra Mi'raj. Nasaba iyaro Isra Mi'raj elo iri patari mayan nabita parentana sempajal 5 wattue nayaro sempajange ia rosempajange 2 unsurna. Coba kulingi. Isra Mi'raj elo iri patari mayan nabita parentana sempajal 5 wattue. Naya rosempajange 2 unsurna. Engka lahirenna, engka tobatinna. Coba kulingi. Engka lahirenna, engka tobatinna. Pertanyaan tega riasal lahirenna. Ia nahe jama-jaman nawatak kalewe tetong rokok suju tudang. Nekia pertanyaan tega to siria sebaten na sempajange ia naro paring ngerange ripuang Allahu Ta'ala. Gangkan nama kedai ayat na korange akimis salata li zikri tetongi wi sempajange untuk maring ngerallau rialeku. Maka de topan ditata ia ro parentai makeda akimis salah tetongi sempajange make betuangi make dapade cengi lahiranna sempajange pade cengi tetonna pade cengi rokokna pade cengi sujudna pade cengi tudanna li zikri untuk marengeran rialeku make betuangi make dapade cengi toi batenna sempajange. Nah ternyata na reko elo ki mas sempajang na surut na parengerangi ki fongallahu ta'ala rilalenna korangi Allahu Ta'ala na parengerangi ki ilalenna akorange. Ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe idza kumtum ila salati nareko elo kotumenna mas sempajang faksilu wujuhakum ajenne lalo ki lebiriolo dengan cara tabisewi rupata wa aidiyakum ilal marafiqi tabisaili mattagang kasiku wamsahu biruusikum tasapui ulutta wa arjulakum ilal ka'baini nanniya tabisewi ajeta letu acik-kacita. Ternyata fongallahu ta'ala narampeangangi maka dakuelo ki mas sempajang sebelum mujama lahiran na sempajange pacingi wio yolo lahirmu melalui jennekmu. Coba kulingi. Kuelo iri patetton ripugau lahiran na sempajange tapacingi wile biriolo lahirata melalui jenneta na irampe idendre maka dayatu sempajange engka lahiranna engka batenna lahiranna kedo-kedo na watak kalewe sementara batenge jama-jaman na atie sehingga kurma jelok makeda tapacingi wi lahirata lebiriolo riolo temas sempajata rigau engka tamak jenne. Tetapi sebelum melaksanakan salat tapade cengi apa cingen nalek biriolo atita nasaba ia patu nama decek kedo-kedo na watak kalewe nareko si coco inennya si turu i apa cingen na atie maka dia dan na andre guruta la tanfa'ut taharatuz zahiriyah illa ma'at taharatil batiniyah denak keguna apa cingel lahirenge sanga dinasibawepi apa cingel bateng. Gangkan nama kedai andre guruta ahsinul wudu tanalul khusyu pade cengi wi jennekmu namulolongangi khusyu eri lales sempajang
Mak pakulingi maka diaranan reguruta ahsinul wudu tanalul khusyuk pada cengiwi jennekmu namulolongangi khusyuk rilala sempajang terkadang kumas sempajangi nulle takak bereki nulle baca ki Fatihah nasandale emiengerang nulle mattahiyaki ternyata dapurengnya miengerang nulle mattahiyaki ternyata TikTok tak miengerang mabiasa engka makutana magi napakuro kumas sempajang namumpuk mani ya he pertanyaan magameto ade cengen na jenneta jangan sampai waktu tamak jenne lahirat tak mi tapat cingi neki ade nama deceng acuirenna apa cingenna atita waktu tamak jenne apa terkadang engka tau mak jenne si kumuana gosok nalimanna si kumuato mak bicara. Hadirin yang dimuliakan Allah, kutoni romak jelok rimak kedanam magi rona atinna nabi taibisai sebelum Isra Miraj karena itu isyarat nilainya seorang manusia bukan karena penampilan fisiknya tapi nilainya seorang manusia apa yang ada di dalam hatinya angke nase dia rupa tahu tania akesingenna watakkalena tapi angkat nase dia rupa tahu ia naritu akesingenna batenna ia rega akesingenna atinna taparajeka dampeng eloka makutana siaga elinna yang hebotoloe telus sebuh elinna yang hebotoloe telus sebuh nasaba wairinul lisetna benenge ia hebotoloe isullaili setna mancaji sirup nulle menre elinna mancaji 10-5 sebuh tapi benenge ya tomma botolo ewe isullaili setna mancaji cani insyaallah menre 50 sebuh tapi benenge ya he botolo isullaili setna mancaji uai cemme insyaallah de gaga hargana. Pertanyaan, magi nasi sala elinna botolo ne yamuaro botolo pape balinna angkena iya he botolo tan nia botolo na tapi angkena iya he botolo lisekna botolo karenanya maka de topan ritata kuni romon rohi kemana sebelum Isra Mi'raj Nabi ta atinna lebih riolo ribisai sebagai paparengerallo ri ummatna nabita maka da kuelo ko makke angke riolo arajanna fongallahu taala pada cengi lek biriolo apa cingenna atimu tabarajeka dampe engkato reka dar rampe maka da iya tu timunna tolinoe pada lek bak timunna ceree iya tu garek timunna tolinoe pada lebak timunna ceree aga betuanna agi engkari lalenna ceree iya tu mesuk ku timunna wairinung ilalo wairinung mesuk kopi ilala kopi mesuk sirup ilala sirup mesuk mustahele sirup ilala na kopi mesuk ya narosabak nama kedan reguruta Imamul Ghazali innamal kalamu la fil fuadi wa ju'ilal lisanu lil fuadi dalila sitongenna ia tuwirek kadai engkai rilalengati nekia ipancaji witimue untuk panesai lisekna ati apa kulingi maka dia ada naan reguruta innamal kalamu la fil fuadi wa ju'ilal lisanu lil fuadi dalila nama jepunna ia tuerek kadai engkai rilalengati nekia ipancaji witimue untuk panesai lisekna atie gangkanna tafarajeka dampeng engkau werek kada ogi ia pole kak baru maka de bahasa ogi nato berue sakdanna timue riasengi ete timu sakdana atie riasengi eto ati ya toma kapakumai ya
Sakdanna timue ette, sakdanna atie etto, iyan natosi sakdanna orie ettu. Elok sedih pada tepuna ette etto ettu. Pertanyaan mabin apa kuro? Maka day ogi eni gini gitau mette timunna. Nasi turu etto na atinna to salama ya tu. Tapi ni gini gitau mette timunna. Nasi salai etto na atinna. Dega ga angke na ette na timunna. Sanga di pada lebak mitu angke na ettu na aga nawawa ettu kebong. Bahkan mabiasay makiangkay ettu naya ette salai. Nasabak narekok metu itawe. Mesu ilasana. Tapi narekok mette salai tawe. Terkada tamat lasai. Kunih. Monrohi kemana na atinna nabi talet biryolo ribisai sebelum Isra Mirajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tona tu sabakna taparajai kadang penghadirin yang dimuliakan Allah. Ia tona tu sabakna Nabi sallallahu alaihi wasallam napak guru ki pak doangan. Bahkan saisanna topan ritata, saisanna topan ritata na amalakengi nasaba engka salah seddi topan ritata purai manipi siruntuk nabita narila letinro siruntu i nabita na inapa mak berekade ri nabita makadaya Rasulullah uda'ullaha li ayyuhya qalbi. Maka daya lapot topan rita ri nabita ri lalatinro maka dae surona fong Allah Ta'ala telo doang ngak ripuange barak kuaga si mata napa tuoi atiku. Maka dan reguru tae surona Allah Ta'ala telo doang ngaripuange barak kuaga si mata napa tuoi atiku. Ternyata mapebali winabita rilalan nipina ya andre guruta maka da idza aratta ayyuhiyallahu qalbaka wa la yamutu abada. Nareko elok ko si mata napa tuo atimu puange nadeneng kana mate atimu fakul bacalaloi baina sunnatil fajri wa fardiha pallawangenna sempaja sunnahna subuhe nania sempaja parlunna. Maka dia nabita baca laloi pallawangenna sempaja sunnahna subuhe nania sempaja parlunna. Aga betuana kupuran ikbang mas sempaja sunnah ni yolona subuhe 2 rakaat. Selesai mas sempaja sunnah itajatajan ni kamae ibaca ni yahe bacae make de nabita 40 marrah wekka patapulo makuli mubaca aga yaro la ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Apa kulingi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Upakulipi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta pallawangenna sunnahna subuhe dan nia sempaja paralunna 40 marratan wekka patapulo makuli berdasarkan nyarodendre ni pinna andre guruta keteranganna makedenigi mamalakangi si mata ipatuoi atinna ripuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Upakulingi bacana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Maponcok mua tapi upakuli piciceng pak mutu maponcok ku masola ni antena ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mari kita sama-sama 1 2 3 ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta wekka patapulo makuli
pallawanganna sunnahna subuhe nan nia sempaja subuhe mamuare napak baraka ki fongallahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang ketiga, hikmah yang ketiga, urampe den remak keda telu na telu nih he. Hikmah yang ketiga, magiro Isra Mirajna nabita itiwi ila biryolo nabita pole Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa nainapa menre. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram terus ke atas? Ternyata ya hepak kutanai nabali fuang Allahu Ta'ala rilalenna subhana rima kedanna sengaja upal lalem peniataku pole Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina nasaba elo iripitayan nabita saisa tanra-tanrang araja aku wasangenna puangi gangkana dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maega kejadian naita nabita. Pertanyaan tiga ya roh. Yang pertama, engka naita nabita, engka tahu rilalenna sedie eso matanetane rilalenna ya roh esoe tuo tanet-tanen nak buah rilalenna mutoya ro esoe ningala sisanna pura mingala tuo si pemet tanet-tanenna mingala si tuo si pemet tanet-tanenna mingala si betuanna ada mingala tiap aja maselen nabita nama kutana ri malaikat Jibril ya Jibril ma hadza Jibril akkalara pangengaga ya he ia he kisai malewat ngirieng kalinya tetapi tak perhatikan ipappe balinna malaikat Jibril maka de nabita ya Jibril ma hadza akkalara pangengaga ya he maka de malaikat Jibril haulail mujahiduna fi sabilillah iya naro akkalara pangenna tau matunru-tunrue mattonget-tongenge riagamana fuang Allah subhanahu wa ta'ala aga betuana mattonget-tonget ki riagamana puange matunru-tunru ki makamala rilaleng agamana puange napalicu-licu ni apalatta fuang Allah ta'ala samanna mingalati apa aja matiri essorimon rinna fuang Allah ta'ala mompok pakutan magiro sininna hak desekna Isra Miraj'e sepanjang bacaan kami tabaraje kak dampe sepanjang bacaan kami iya uruntu'e semua hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi peristiwa pertama yang dilihat oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa iya naritu iya rodenre peristiwa engka naita nabita taumat tanatanan nami ngalamat teru ternyata maka de topan ditata sengaja puang Allah Ta'ala peristiwa pertama yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad adalah gambaran orang-orang yang bersungguh-sungguh beramal dan beribadah di jalannya Allah karena itu merupakan isyarat kumapacin niatimu pak dupai yatu apa cingan na atimu rigau engkana mati nulu komakamala nenia makasiwiang karenanya itu merupakan isyarat ia rotepoe rilalengati nekia adupana tepoe riwatak kalewe oleh karenanya tapacingiwi atita barakuaga madecengi tepeta tapi ia patuna suku tepoe nareko nasibawewi al amalus saleh amala madece gangkana ia nahe tubuta maelo ripake guna untuk makamala madece taparajeka dampu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun masahoro la de ayae de nari pancaji rupa tawe sangadinna barak kuaga makasiwian rifongallahu ta'ala aga betuanna tujuat tari pancaji untuk makasiwian ripuangi walangi contoh makkedai topan ritata makkeang kei sewa-sewai nareko ripake gunai situru peruntukanna
Pakulingi make yang kei sewa-sewai nareko ripake gunai si turu peruntukanna. Walangi contoh songkok. Make yang kei songko nareko kui ulue ripasang. Nasaba yame toro peruntukanna. Tapi engka tahu engka songko na samanna makurang-kurang angke songko na nataro. Nasaba ternyata wetunna tudang taniak ku ulun na napasang kutosi utuna. Engka to makuro. Berarti ia panak yang ke songko nareko kui ulwe ripasan nasaba yame toro peruntukanna. Aga betuanna ku elo ki pakaian ke iwatak kaleta tapakke gunai watak kaleta situru peruntukanna na aga peruntukanna watak kaleta dek gagalai sangadinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dek upancaji wirupatawe sangadinna untuk makasiwiang beribadah lau ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Neki ataparajeka dampeng mengenai persoalan ibadah tania amegangen nanata jepuang. Wakulingi naya ria senge ibadah tania amegangen nanata jepong Allah Ta'ala. Tapi ia ronata jenge fong Allah Ta'ala annenungen na amalata. Wakulingi nata jenge fong Allah Ta'ala tania amegangen na amalata. Tapi nata jenge fong Allah Ta'ala annenungen na amalata. Taro ni cek de yang penting menenungi jauh lebih baik daripada maega ne kiamat petu. Tapi tentunya yang lebih baik ia tona maega, ia tona menenungan. Maka de Nabi ta ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla amala kaminan napojie fong Allah Ta'ala amalak menenungenge namu cek dek muna. Aga betuana kudek pa nariulle jamai mai gai paling tidak cek dek etona hatapan nenungan. Pakulingi kudek pa nariulle jamai mai gai paling tidak cek dek etona hatapan nenungan. Walangi contoh sempajak duha sempajak duha minimal 2 rakang. Si ega-egana 10 2 rakang. Oleh karenanya bila memungkinkan tajamai sempajak duha 10 2 rakang. Tapi narekode panariulle 10 2 rakang 10 tona Nareko 10 lagi de to panariulle arua tona Nareko arua lagi de to panariulle ennet tona Nareko ennel lagi de to panariulle patan rakat tona Nareko patan rakal lagi de to panariulle 2 rakat tona Nareko 2 rakal lagi de panariulle magana Iyanahe pembuktian al-mujahiduna fi sabilillah matunru-tunru ki riagamana fuang Allah Ta'ala. Yang kedua, engka naita nabita, engka tahu napa lorol lilana mesu si senna lorol lilana igonci lilana gangkanna petu si senna petu isambung igonci si petu isambung igonci si petu isambung igonci si jadi jama-jamanna tuli igonci lilana. Nama selen nabita nama kutana ri malaikat Jibril ya Jibril man haula Jibril iga ya roh manangka engka tau masih sama paku tuli igonci timun nasi bawalilana. Ternyata mappe bali malaikat Jibril makeda haula'i khutabaul fitnah yaquluna ma la yaf'alun iya naro akkala rapangenna tau magala maccerama nasuruangi de cenge na alena de na jamai na pesangkangi jae na alena lakulakui
nareko engka makuro modelekna igonci mati timunna si bawalilana masih seni paceramah. Tabarajai kak dampe ya roku mak bicara ki riase na mimbarae malem mak muah macerama ki riase na mimbarae magampam muah ne kia iya roma werre pertanggungjawabanna iya he ipowe aga sabakna nasabak yak ketorengi isuru amai tau lo mak berejama naidi liwek kututa isuru amai tau masih deka naidi liwek seketa. Tawarajai kak dampak bapak dan ibu sekalian, Andre Guru tak mangkosok pimpinan pondok pesantren Dede Imang Koso Andre Guru tak Farid Wajedi pura kak napa ngajari make de guru tak na kulokka ko masiji ajak lalo neng kana kosok kantomu make de guru tak na kulokka ko masiji ajak lalo neng kana kosok kantomu betuana engka lalo doi mu pari kantong aga sabakna tudang amma kori lalem masiji natapa engka celenga lalo riolomu pale palalo yoro celengange riolomu untuk mala penumpa pole ri kantomu nasaba nareko menre ko macerama riase na mimbarae mu bicarai seke mu bicarai wakape mu bicarai sumbangange mu bicarai pasidekae mu bicarai infak nanaita ko jamaah celenga lalo riolomu na dek gaga mutaro kuro make de gurutta sia-sia ceramam aga sabakna se digau si sebu werekada mamoso igau se di neya ada si sebu kuni monroatan na pacerame gangkana tafarajai kak dampe na pasengi guruta maka dah kita sebagai tokoh agama nareko engka elo ijama engka elo ripugau yang perlu diperhatikan bukan persoalan boleh atau tidak tapi melo diperhatikan pantas atau tidak ajak tai-tai maka dawet diga dek gana wedding tapi ia ro tai-tai siti naja ga ia regade na siti naja nasaba weddi jaji engka tahu wedding najame ro jama-jamange tapi dek na siti naja ijama i di ustaz naya apa naji hadirin yang dimuliakan Allah urampe dendre makeda telu atelu tongen nih karenanya utambe pisedi sebagai papak gene nasaba insyaallah matuk kusubui rewet ni lo di Mangkoso gangkana elo kak tutu iya ceramata dengan dua hal mamuare wedding mancaji oleh-oleh lori idik mana agayaro pertama menrek nabi tamam miraja narapi sidratul muntaha iya ro nabita naitaga fuang Allah Ta'ala iya reganade masa horo yang kalinga ya pangulutta Aisyah radhiyallahu anha bainena nabita makkedai nabita wattun nama miraja dek naite fuang Allah Ta'ala pangulutta Abdullah ibnu Abbas sapisenna nabita maka de watunna nabita menrek mameraje naita fong Allah Ta'ala pertanyaan magiro pangulutta Aisyah maka dek naitai pangulutta ibnu Abbas maka da naitai ternyata pangulutta Aisyah makutana iri nabita maka da ya Rasulullah hal ra'aita rabbak surona fong Allah Ta'ala muita ga fong Allah Ta'ala makutane na pangulutta Aisyah ya Rasulullah hal ra'aita rabbak muita ga fong Allah Ta'ala makkedai nabita ra'aitu nura tajang uwita dena keda nabita uwitai de tona keda de uwitai tapi makkedai tajang uwita gangkana makkedai pangulutta Aisyah nabita de nete fong Allah Ta'ala tapi makkedai pangulutta Abdullah ibnu Abbas naita fong Allah Ta'ala
Nah sabab makede pape balina nabita tajang uita na makede fong Allah taala rilalena akorange Allahu nurus samawati wal ar fong Allah taala tajanna ilangi enen nialino gangkana kuro make beto make danaitai aga betuanna nasi salangi mi topan ritata naitaga iar gade naitai pakutanana makukwangi tegena yak katenni idi ammengi makke de topan ritata magiro nabita dek napan nesai nenia dek napakasei makke danaita yar gade naitai pakulingi magiro nabita dek napan nesai nenia dek napakasei makke danaita fong Allah taala yar ganade ternyata makke de topan ritata asitangenna nabita si bawa fong Allah Ta'ala rahasiana puangnya si bawa nabita nasabak rahasiana puangnya si bawa nabita ajak nana malampe bicara ta idi atai iya romaelo eri bicara oleh aga nati wirengi nabita wakulingi ajak nana capu ututa bicara makkedanai taga yare ganade nasaba asiruntu kena fong Allah taala si bawa nabita rahasiana puange si bawa nabita yaro urusata idi oleh aga nati wirengi nabita wetunna pole mameraje nade gagalain sang ngadinna sempajal 5 wetue terakhir sebagai penutup taparajai kak dampeng agi elok tajama agi elok tapugau tapahaderei fong Allah taala nenia surona pakulingi agi elok tajama agi elok tapugau tapahader ifong Allah taala nenia surona pertanyaan maraga betuanna maka de nabita kullu amrin zibalen la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta sininna jama-jama madecenge nade nari pamulai bismillah mapetu barakakna aga betuanna selama engkamui bismillah taruh ni maponcok bacai insyaallah engka tu barakakna ne kianamu malampek bacai na rekodega aga bismillahna mapetu to barakakna aga betuanna ibace bismillah berarti itu simbol ipahadir ifong Allah taala berarti engka ngetamak bismillah turungi barakae pole rifong Allah taala sementara ipahadere inabita ia naritu engkaki masalawa lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama kedai nabita man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara nigi tahu masalawa rialeku ekasisen masalawa ifong Allah taala rialena weka 10 betuanna ya ro nareko idi masalawa yello doangi nabita tapi nareko fong Allah taala masalawa nama seiki puangi sehingga make betuangi makeda nigi masalawa ri nabita weka sisen ria masewi rifong Allah taala weka 10 berarti ia tu salawae as-sabaran napole pamasewi upakulingi bismillah paturu baraka salawae papole pamase tapamulewi jama-jamata nasabak bismillah nan nia salawa nasabak kumak depungan ni barakae si bawa pamasewi pole nitu apa tulungenna puang Allah subhanahu wa ta'ala sekira mamadaini ro ceramata dilalenna yewennie mamuare napak baraka ki puang Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram Allahumma barik abna'ana wa banatina Allahumma barik abna'ana wa banatina waj'alhum fi amanika wa dhamanik wahfadhhum bihifdhika ya rabbal alamin Allahumma ja'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum
min ahlil jahli wa ahli syarri wad dhair. Allahumma waffiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadikas salihin wa awliyaikal muqarrabin wa asfiyaikal mukhlasin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.